शुभ सन्ध्या पिलामाने आज आम ए भिडियो पंचम श्रेणीर परिवेश विज्ञान बहीटाକୁ पढ़ा। परिवेश विज्ञान बहीर द्वितीय अध्याय आमे आमको किपरि शासन करूँ से राज्यसभा और लोकसभा मध्य पार्थक्य को जाना। देख पिले तुम मानी एक इम्पोर्टाट टपिक अटे कहीं जो मैंने कि आदर्श विद्यालय एंट्रांस एग्जाम कि एकलव्य विद्यालय एंट्रांस एग्जाम कि तुम स्कूलर वार्षिक परीक्षा निमंते प्रिपेरेसन करुँच यह एक इम्पोर्टाट टपिक अटे। ये सब तुम प्रश्न आए तो ये विषय तुम सविशेष ठीक भाव में बुझा निहाती जरूरी अटे। तो तुम मानक अनुरोध करी कि तुमने प्रथम शेष जाए भिडियोटी को देख जहाँफल तुम मानकर लोकसभा और राज्यसभा संपर्कित समस्त डाउट क्लीयर हो पार। तो चल पे प्रथम पढ़ा कौन लिखाई राज्यसभा और लोकसभा विषय। देख प्रथम तुम डिफरेन्स पार्थक्य रही कौन यह एक स्थायी सभा यह एक स्थायी सभा नुहे। तो पे स्थायी सभार अर्थ कौन देख पे राज्यसभा एक स्थायी सभा कहीं कहुई ना राज्यसभा जिते भी सदस्य था तुमने जाच राज्यसभा सभ्य संख्या के ना 250। तो बुझीपार पे तो राज्यसभा जिते भी सदस्य था समस्ते एककालीन अवसर नियंती ना तार अर्थ समस्ते एका सांगे समस्ते अवसर नियंती ना प्रति 2 वर्ष थे से सभार एक तृतीयांश सभ्य अवसर नियंती माने 2 वर्ष कंप्यूटर 2 वर्ष थे कौन करती ना केवल 3 भाग 1 भाग सदस्य ही अवसर नियंती किंतु समस्ते एका संगे अवसर नियंती ना। किंतु पे तुम लोकसभा कौन होता है ना यार कार्यकाल 5 वर्ष। यार अर्थ कौन जिते भी सभ्य था लोकसभा तुमने जाच लोकसभा मोट सभ्य संख्या है 545। तो जिते भी सभ्य था से 545 जन जाक पूरा समस्ते 5 वर्ष कम्प्लीट है समस्ते एका सांगे निर्वाचित होती निर्वाचित होकर लोकसभा को आसती और एका सांगे रिटायरमेंट नियंती। किंतु पे लोक राज्यसभा से नुह राज्यसभा से कौन एका सांगे निर्वाचित होती ना कि एका सांगे रिटायरमेंट नियंती ना से कौन 2 वर्ष थे एक तृतीयांश मेम्बर रिटायरमेंट होती। तार अर्थ कौन 2 वर्ष थे जो सभ्य मानकर 6 वर्ष कम्प्लीट है से रिटायरमेंट नियंती बुझीपारा पे कि समस्ते एका सांगे रिटायरमेंट नियंती ना। तो मानक यही पॉइंट जाना निहाती जरूरी अटे से राज्यसभा एक स्थायी सभा अटे लोकसभा एक अस्थायी सभा स्थायी सभा नुहे और यार कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा पे सेमती किसी कार्यकाल ना कहीं के आर जिते भी मेम्बर हेल्ले से समस्ते एका सांगे अवसर ने ना। आशा कर तुमको प्रथम पॉइंट बुझी जाइए। देख बोले आउ बाकी जहाँ सब पॉइंट रही समस्त प्राय सहज अच्छी। देख बोले यही सभा दिल्ली अच्छी यही सभा दिल्ली अच्छी। देख बोले आम जानते आम संसद भवन राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति को नहीं गठित। तो बोले जो संसद भवन जो दुईटी गृह रही गोटे लोकसभा और राज्यसभा ये दुईटी जाक तुम कौटे अच्छी ना दिल्ली में अच्छी। देख बोले कौन लिखाई आउ तुम जानवा कौन जरूरी अच्छी ना देख राज्यसभा सभ्य मैंने विधानसभा सभ्य मान द्वारा निर्वाचित होती। देख पे कौन रहा देख पे यही सभार ना पे कौन रही ना राज्यसभा। राज्यसभा माने कौन ना राज्य प्रत्येक राज्य जो मेम्बर मैंने आसती यही सभार मेम्बर होता बुझीपार पे से कौन करती एम यही सभार सभ्य मैंने विधानसभा सभ्य मान द्वारा निर्वाचित होती। यार अर्थ कौन ना राज्यसभा जिते भी लोक बसते जिते भी मेम्बर था से लोक मैंने सीधा सड़क भोट दे ना लोक मैंने भोट देकी जो प्रत्येक राज्यर मेम्बर मैंने जो प्रत्येक राज्यर लोक मैंने जो से भोट देकी जो विधानसभा को से जो सदस्य मानक एमएलए मानक निर्वाचित करते से राज्यर से विधानसभा सभ्य मैंने राज्यसभा सभ्य मानक निर्वाचित करेंगे। आशा कर तुमने बुझीपार बोले तो तुम यही पॉइंट जाना निहाती जरूरी अटे। तो बोले यही सभार सभ्य मैंने विधानसभा सभ्य मान द्वारा निर्वाचित होती। जमीक पे तुमने जाच ओडार 10 जन जाती ओडार 10 जन आमर भारत राज्यसभा को जाती। तो पे से ही 10 जन को किए पठाए किए बाची थाए ना आम ओडार विधानसभा सभ्य मैंने बाची था आमर लोक मैंने ओडार जनसाधारण डायरेक्टली बाछती ना कि तुमने कहीपर इनडायरेक्टली परोक्ष भाव में लोकसभा ओडार जनता मैंने बाची था केमती ना देख ओडार लोक मैंने विधानसभा सभ्य मान बाछिले और विधानसभा सभ्य मैंने राज्यसभा सभ्य मान बाची था। तो यहीपरि प्रत्येक राज्यर विधानसभा सभ्य मान निर्वाचित होगी राज्यसभा को जाती ओडार केते जन जाती ना ओडार 10 जन सभ्य निर्वाचित होगी आमर भारतर राज्यसभा को जाती। आशा कर तुमने बुझीपार। देख पे लोकसभा पे कौन ना यही सभार सभ्य मैंने प्रत्यक्ष भाव लोक मान द्वारा निर्वाचित होती। देख पे ये कौन कले यहाँ इजी अटे। देख जमीक कि आमे माने ओडार लोक मैंने भोट देकी विधानसभा सभ्य मान बाची था ठीक
ठीक सेहीपरि ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲୋକସଭା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାଛିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି, ବାଚସ୍ପତି ଏହି ସଭାର ସଭାପତି। ଦେଖ ପିଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିବେ ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ପିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଏଇ ସଭା ମାନେ କେଉଁ ସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସଭାପତିତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ମନିଟର ଥାଏ, କିଏ ପାଟି କଲା କିଏ ବି ଯାହା ବି କିଛି କଲା ସେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେତେ ବି ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଆମ ଦେଶର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବୁଝିପାରିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଲୋକସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ବାଚସ୍ପତି ଏହି ସଭାର ସଭାପତି। ତ ପିଲେ ବାଚସ୍ପତି କିଏ ନା ଲୋକସଭାରେ ଯେତେ ବି ସଭ୍ୟ ଥିବେ, ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 545, ସେ 545 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ବଛାଇଥିବ ଯିଏକି ପୁରା ଲୋକସଭାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବ। ତ ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରାଜ୍ୟସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 250 ଜଣ। ଏଇଥିରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ପିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ ନା 250, ସେଇଥିରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଛିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ ନା 545। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେହି ନଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଦେଖ ବୋଲେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଦେଖିଲେ ଆମର ଲୋକସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ ନା 545, କିନ୍ତୁ ସେଇ 545 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ବି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେହି ବି ଯଦି ନଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲ ବୋଲେ ସେଇ ତାହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଛିଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ବାଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତା ମାତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଯଦି ଭାରତୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ମାତା ଅନ୍ୟ ଦେଶର କିମ୍ବା ମାତା ଭାରତର ହେଇକି ପିତା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 6 ବର୍ଷ ରହନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ରହନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ, ଯାହାର 6 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସେମାନେ ସେଇଠୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ରହିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏବଂ ଲୋକସଭା ସଭ୍ୟମାନେ 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବା ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ସଭ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସଦସ୍ୟ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାରେ ପିଲେ ସେମିତି ସେ ଟାଇପ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ କିଛି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ 5 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅବସର ନେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଏଇଟା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ତାର ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ସେତେ ଅଧିକ ହେବେ। ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମମାନେ ଦେଖିବ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ନା ୟୁପି ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆମ ଭାରତର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ଲୋକସଭାର ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟସଭାକୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସ୍ଥିର କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର ଆସିଥାନ୍ତି ଲୋକସଭାକୁ। ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କେତେଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କିମ୍ବା କେତେଜଣ ଲୋକସଭାକୁ ଆସିବେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ନା ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ୟୁପିର ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 10, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 21। ତ ପିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା 10 ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଲୋକସଭାକୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା 21 ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 21 ଜଣ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ କେତେ ଜଣ ଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ପିଲେ
ए पॉइंट गुड़ाक पुणी थोड़े देखीदेवा देख पे राज्यसभा है स्थायी सभा लोकसभा अस्थायी सभा अटे। तो राज्यसभा कहीं स्थायी सभा तुम कहली स्थायी सभार अर्थ है समस्त सदस्य एक सागर अवसर नियंती ना कौन ये दुईटा जाक सभा दिल्ली में अच्छी देख पे यही सभार सभ्य मैंने विधानसभार सभ्य मान द्वारा निर्वाचित होती तार अर्थ कौन गोटे राज्यर विधानसभा जिते सब सभ्य मान रही से बाछती ना कि से राज्यर लोक मैंने सीधा सड़क भाव में बाछती सेमती नुह ना लोक मैंने विधानसभार सभ्य मान बाछती विधानसभार सभ्य मैंने राज्यसभार सदस्य बाछि था। यह हूँ लोकसभा और राज्यसभा मध्य मुख्य पार्थक्य किंतु लोकसभा सभ्य मानू लोक मैंने विधानसभा सभ्य मानक जमी डायरेक्ट भोट देखिए बाछि था सेमती लोकसभा सदस्य मानक एक सागर भोट देखिए बाछि था। देख पे तुमने जानी एमपी और एमएलए इलेक्शन एक सागर होता है तार अर्थ कौन लोकसभा और विधानसभार सभ्य मान इलेक्शन निर्वाचन एक सागर होता है से टाइप से एक सागर कौन होता है ना आम राज्यर लोक मैंने विधानसभा सभ्य मानक एवं लोकसभा सभा मानक एमपी मानक एवं एमएलए मानक बाछि था प्रति 5 वर्ष थे बोले कौन लिखा कौन पढ़ी ना उपराष्ट्रपति सभार सभापति और बाचस्पति सभार सभापति और राज्यसभार मोट सभ्य संख्या 250 से 12 जन को राष्ट्रपति बाछि था मनोनीत करते लोकसभार सभा संख्या के 545 जदि से 545 जन मध्य जदि कहीं भी आंग्लो इंडियन संप्रदाय नथिबे से 2 जन को राष्ट्रपति मनोनीत करते राज्यसभा प्रत्येक सभ्य 6 वर्ष रही लोकसभा प्रत्येक सभ्य 5 वर्ष रही देख प्रति 2 वर्ष थे एक तृतीयांश सभ्य अवसर नियंती से स्थान में नुआ सभ्य आसती कौटी ना राज्यसभा किंतु लोकसभा सेमती किसी व्यवस्था ना लोकसंख्या अनुपात सभ्य संख्या स्थिर हुए ये लोकसंख्या अनुपात सभ्य संख्या स्थिर हुए से दृष्टि आमर उत्तर प्रदेश सबुठारु अधिक सभ्य लोकसभा को एवं राज्यसभा को आसी था। ओडिशार सभ्य संख्या केते ना लोकसभा ओडिशार सभ्य संख्या 21 एवं राज्यसभा ओडिशार सभ्य संख्या केते 10। आशा करछि तुम मानकु लोकसभा और राज्यसभा संपर्कित समस्त तथ्य को भल भाव बुझी पार्थिबो। तो तुम माने पिले एटा को भलरे मन रख आ पुणी थरे तुम माने तुम बही खोलिकी एटा को भलरे पढ़ी दियो जहाँ फल तुम समस्त डाउट क्लियर हो जाई परिबो एवं परीक्षा रे जदि ए रिलेटेड किसी प्रश्न आसला तुम माने लिखि पारिबो। प्रति वर्ष आदर्श विद्यालय जो दुईटी सभार गोटे दुईटी प्रश्न आसता है से तुम इम्पोर्टाट टपिक अटे तुम मानक निहाती मन रखा जरूर अटे। आशा करछि तुम मानक भिडियोटी भल लगी जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगी थाए तुम माने यहाँ लाइक एवं शेयर कर और तुम सांगसाथी जो मैंने जदि कि प्रिपेरेसन करुँच आदर्श विद्यालय निमंते कि एकलव्य विद्यालय निमंते कि वार्षिक परीक्षा निमंते से भिडियोटी को बहुल मात्रा शेयर कर। तो रखुची आमे माने आगामी भिडियो रे आ गोटे टॉपिक विषय रे इंपोर्टेंट टॉपिक